Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi sabili rabbihimul khallaq. عدد ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Al-mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sadah, sada ajunan sataja abdina sangat amul jaaki. Lakong-lakong ajunan semulja Kiai Haji Abdul Warith Umar, ajunan semulja Kiai Haji Zubaidi Ghazali, ajunan semulja Kiai Fauzi Syamsuddin, ajunan semulja Kiai Haji Syafiq Mukafi, ajunan semulja Kiai Naufel Hudhaifi, ajunan semulja Kiai Khalid Akhyar, ajunan semulja Al-Ustadz Tola'roni, ajunan semulja Al-Ustadz Rustam, seda ajunan sadaja abdina sangat amul jaaki, sadaja tokoh masyarakat, aparat desa setempat, kepala desa setempat, sadajana hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, nyukuran nikmat da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sore mangken dan gula ben ajunan saja tempat keadaan to apolong toju atau baalengki bermuajah untuk mengenang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka sore mangken dan gula ben ajunan saja ngaole keuntungan dunya ben akhirat ben ngaole kesadaran bisa jadi sebab keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salat ben salam kaator da kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Para rabu sebeda mulja, Maulid Nabi ampun tak asing ndak ten kula ben ajunan sateja panapah laksana aki tahun dalam setiap disah dalam setiap kota apun orang kak dinto makin melaksanakan maulid Nabi Muhammad kalaban mengenang kelahiran baginda, aneng seneng kalaban kelahirna baginda juga dan kula ban ajunan sateja saat makin kudu ngauningin panapatocuna para kiai para ulama nganjuraki maulid kak dinto. Arten dan kula ban ajunan sateja cek kor atengka, cek kor alangkah, cek kor ajalan muntacuna tak tepak. Lebih baik anguk tak amaulid daripada amaulid tacuna kalero. Lebih baik anguk tak amaulid tapi buana maulid bitan kula ban ajunan sateja tak buktiaki da orang umum. Katiban apa maksudnya pak? Saat mangken dan gula ban ajunan saja maulid Nabi kak dinto pakonan dari para kiai, para guru sesepuh mulai lambe. Apa napa mai pakon? Panapa latar belakang? Panapa faktor yang mendorong dan gula ban ajunan dak para ulama kak dinto membeda maulid? Pertama makuat ben makokoh akidah dan gula ban ajunan saja. Sehingga dan kula ban ajunan saja saat mangken tidak hanya menikmati tersebarnya Islam, kempang Islam saat mangken, tapi katiban apa mengenang lamba kanjeng Nabi Muhammad betul-betul berjuang mana sarang para sahabat sampai kanjeng Nabi Muhammad kadin to ada bu hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum, tang di ria bagus katang umat, bagus kaki untuk kaki bagus. Maksudnya ketiban apa? Perjuangna kanjeng Nabi Muhammad mulai lambe
Dan kula ban ajunan sadaja ampun banyak ngawiningin sejarah Kanjeng Nabi Muhammad, sedihnya Rasulullah sampai terluka Kanjeng Nabi Muhammad, sampai meneteskan darah Kanjeng Nabi Muhammad, sampai dan kula ban ajunan sadaja tak terbayangkan jak saking zaman mangken kak dinto terjadi. Artan jak saking pada Kanjeng Nabi Muhammad saat mangken. Odi zaman dan kula ban ajunan sadaja. Pas ngajak jihad belum tentu dan kula ban ajunan sadaja bisa. Apa kula ban ajunan sadaja saat mangken miloman nyaman apa. Mangkan patot kebateren di para ulama kayakin nah orang zaman mangken kak dinto. Takok keng Islam toronan. Islam toronan kok katipan apa? Polan bapak ben puna Islam, mangkan abak nero Islam. Polan ring kampung Islam, polan tetanggana ben bolana Islam, makan abak nero Islam. Arten cek saking setetanggaan sebelaan pas Nasrani kapi pada tak temu iman. Makan kula ben ajunan sataja saat mangken kak dinto Islam kak dinto berangkat keyakinan. Napa berangkat dari ketoronan? Maka dari kak dinto di para ulama mangken dan kula ben ajunan sataja. Paringin wadah, paringin acara apa napa? Acara Maulid Nabi. Kesempatan dalam kak dinto dan kula ben ajunan sataja mirangaki syama'il, mirangaki sejarah, mirangaki azminah, mirangaki panapa ahdath. Saya kak dima terjadi zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek lakorakun ngako umat Kanjeng Nabi Muhammad tapi tak kenal kenapa. Jala korokun ngakotoron na Kanjeng Nabi Muhammad tapi gelanon tengka guli na taet bukti aki dari awam. Maka dari kadinto saat mangken dan gula ban ajunan sataja belajar sepertama tacuna para ulama untuk makokoh ban makuat akidah dan gula ban ajunan sataja karena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kak dinto Nabi tada akidah dan gula ban ajunan sataja tak terima. Sedangkan nomor 2 akidah kak dinto asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kula ban ajunan sataja tak cukup uning maknana tapi kudu uning katibana pak artena ban mengenal sosok seorang nabi selakaran betul-betul bisa merubah peradaban kalau ban strategi akhlak mulai lambe Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto berjuang menyebarkan Islam sampai menguasai hampir sedunia mungkin kak dim orang yang tak masuk Islam benih gelanon benih keng pelan ketakuan orang kak dinto masuk Islam keng lakaran lah seneng da Islam pelan Kanjeng Nabi Muhammad lambe tak nyampayaki Al-Quran kecuali ibuktiaki benteng kagulina. Ini salah satu strategi Rasulullah. Zaman mangken gak dinto pak seborana si pengajian si murok eduk pondok si murok madrasah apa napa mak saat mangkian gak dinto sajan banyak pondok sajan banyak pengajian sajan banyak madrasah tapi tokar sajan rame itu maksiat sajan banyak maling listrik sajan banyak maling tabung gas sajan banyak apa napa mangkian mak sajan pada rame engki salah situ nggak pengamalan orang ada pengamalan orang ada penter nata bahasa untuk ngucap orang tapi untuk nerapaki kalau benteng kagulin apa nih kemelarat zaman mungkin mangkan debun para ulama lisanul hal afsahu min lisanil maqal abuktiaki kalau benteng kak dinto lebih melarat lebih sulit daripada korokun tawa bentah katipana apa lambak Kanjeng Nabi Muhammad sampai sahabat kagum dak Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak hanya kagum di saat Rasulullah maos Al-Quran, tapi mereka kagum ketika apa? Kana khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi Muhammad berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kenapa saya sampai yang Kanjeng Nabi Muhammad kadinto betul-betul kesambu orang. Mangkan gelenon Kanjeng Nabi Muhammad kadinto seboran polong tojun Kanjeng Nabi Muhammad. Aleng kini Kanjeng Nabi Muhammad tak lemele orang. Kileng kin Kanjeng Nabi Muhammad tak lemele orang mun mangken kak dinto tidak sesirkel mula tandi pese arten tak bareng tak kancam tak cair engan bilis sering mangken mun bede manis kempo manis tak ada bubar masing-masing mangken kak dinto ia arahkan ke kamar saos yang penting beda pesen
sebejingan ben sebe cubaan katipan apa pemimpin pakun terpilih yang penting beda besen. Arten saboran tore kula ban ajunan sataja introspeksi diri. Kenapa mereka terpilih? Apa mereka memimpin mak kalero? Saya rasa milih. Saya rasa nerima besen. Saya rasa ndak serangan fajar. Panikakan mungkin introspeksi diri. Coba kalau ibu nololos saya salah ki plan embung tak dikiaspal. Oh, bengi apa tak ada rakyat juga. Karena kalau ibu tak kerja timun tak beri pese ke rakyat. Tapi kula ban ajunan sataja mungkin introspeksi diri. Samorana maleng bedeman kaman mungkin Pak. Maleng beni krokun maleng ke sepeda. Maleng beni krokun maleng ke mobil, beni krokun maleng ampe, beni krokun maleng ke sape. Yang harus diteriaki maling sekap bina kelakuan sengalak haga orang tanpa pamit, tanpa etik, beni hane deer. Contoh banyak Pak, termasuk ngelosan listrik maling. Termasuk gelanon ngalan tanah pada maling kabi meninggal. King cuma mungkin hanya yang diteriaki kak itu seorang sebanyak sekalian ben sekoni benare ni kedan badan apa? Enggi banyak sekalian sekoni benare pa ni kedan badan. Maka dari kak dinto apa mak saja yang terjadi ketika dinto menurun ben krisisnya akhlak zaman mungkin. Orang mungkin saja tak peduli ke akhlak. Nak kanak kita ini mungkin yang ditekankan, yang disekolahkan kenapa? Malean di akhlak punten. Male jadi ustad punten. Male jadi kiai punten. Male soki. Baru mungkin pas sekolah. Sehingga apa tak peduli. Sombong reng mungkin enggak gitu. Apa cong yang penting kau andi pese mengrokun ustad deki le beri pese pancan kok. Yon cong alumni tak hadir ka mak kain krokun akreman pese ka guru. Apa sombong reng mangken. Corak king belia ben pese melolo. Tapi mon akhlak tak kira bisa beli ben pese itu. Makan kula ban ajunan sataja mangken mon king lakaran mabada maulid, lebur dak maulid nabi, kak dim merampak naung ah. Kak dim buana. Ibaratkan orang mentamanan namankan pao mun tak ya rebuana ekroce atau beking ekemanis atau rampak nawa bila male bisa menaung tanian kama buktena maulid kulaban ajunan sataja mungkrokun esen edelum tu uman mungkrokun esen edelum tapestaan tada sing alam orang maulid tada bidan ben tradisi pesugihan enggak bisa seorang abek kasar mongkrokun untuk nase make beli pada badah ring Hindu pada kian di tradisi untuk nase tapi kenapa maksud dan kula ban ajunan sataja saat mangken mabada maulid nabi olatin katipan apa niat para ulama sitong makuat akidatan kula ban ajunan sataja malelai nare tati jawaban ewe alam kopur di saat tanya ki wa man nabiyuka nomor 2 male oning pasir saja beraki Islam lamba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dari kak dinto mun kula ban sampean seneng kalaban agaman arasa nyaman kalaban agaman tentunya asa kalangkong kasnya beraki agama kak dinto tentunya perak kalaban kelahiran Kanjeng Nabi. Terakhir kula ban ajunan sataja ajar taat Kanjeng Nabi ban atoro sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon Toreh mungkin bahas karena apa ajunan panggil seromon tuk letak sempat kotrana banyak ajunan panggil serom masuk ke madrasah tanawiyah tak todu singgi je bereng lau benan ajunan panggil apa jang Jumat mun tak tega mari khutbah tak masuk ke dulu bedereng mate gelanon keng krogun lah hadir sajan klopen ke batih aslinya di dalam Islam tanpa maulid kula ban ajunan sataja bisa ngolatin masjid alhamdulillah ittaqullah pakon terjemah haki panapa esen khutbah male oning arah sejak maburu kan di dalam khutbah sebelum setiap bulan au ba khutbah setiap bulan au ba khutbah bada khutbah khusus bulan Rajab
khutbah khusus bulan Sya'ban. Apa napa? Sedih aki buruk per bulan malah kelakuan tan kula ban ajunan sajan gedang. Justru mau terjemah kadang mamai cak kocek. Tade lakon narama kita terjemah. Mula tepak kasetang madatang ka di sama kai kona lambe tak terjemah. Apa terjemah satiu. Ini ketepak ka orang setang madatang. Mo komo arasa bener ke tibi. Kenapa saya din aki bangga sapa dan gula ban ajunan saja belum tentu bener kapi. Lare. Nika kan dari bangga sepo kapi ceramah ya ada nih beri buan. Kenapa maksudnya serada kenapa ada napa kan ini? Sumpaman lit tabarruk ngale kelenon semak ban hadits Kanjeng Nabi. Penyampaian ceramah alhamdulillah bener. Kan sekali toh ditabarruk engki pon tangkul aqua di saat pembacaan tahlil buka aqua apa mulai tabarruk bi suratil Fatihah. Saya ini kapan apa maksud beda telur terus beda anon pani kapan apa maksud ini kagulaban ajunan saja mulan mengken kudu ajar punten tak salah kan ini tak salah kan itu yang saya ngajak kelero niat tradisi bentet atazan gak dinto bisa jadi ibadah, bisa jadi maksiat, bisa makafir. Contoh, bisa jadi ibadah. Acara tahlil kan tradisi. Acara haul kan tradisi. Pak Peluare kan tradisi. Pelet beteng kan tradisi. 7 bulanan kan tradisi. Tapi bi para ulama yoba mulai lembu. Yoba esene dulu. Mayu beri tahlil. Karena apa? Malai kencerna niat aki dak orang semate. Ayo beri Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Dalilah hadits Kanjeng Nabi Muhammad. Empon, mayu oncang la balana along kolong tuumin taker. Karena orang aju uman taker, orang asadaka infak kak dinto kencerna niat aki ke orang semate. Ampun ittifaq para ulama sepakat kapi bahwa kencerna depak. Justru Fatihan ban Yasin saya kehelap. Bahkan banyak para ulama kadin tu ada bu tak ada pak. Berarti ada buah kita pak. Berarti tapi tu makan Muhammad dia tak anda. Bulaban sampai anda. Cak tokaran kerokun gara-gara menikah. Dan paden nampun. Tahlil ngireng tak tahlil ngireng. Pertanyaan namun orang tak tahlil bi sampai nisang ke aliran sesat. Ting tak bojong yo bu ilmu roman. Apa-apa? Muring tak bojong, tak teman bojong duhur, sopu. Ada eko bolong ya kancah. Pas coba bereng mati tak tahlilin. Yo beroman tangku aliran sesat. Tinggalanon setak pate wajib, lepah wajib aki bereng mangken, ting sewajib yang tengaki mangken. Coba mangken jek tahlilin, jadi fitnah sekampung. Ting otang se mate tak temani serain. Ampun tahlilin make sebuareng. Sampai dari sitong-sitong sampai sebuareng. Jak apa gak tahlil. Keng mon otang tak serah pak kun mayida gentong amali badan. Iki al-huququl lati tata'allaqu bi tirkatil mayyit khamsatun. Kata fikih dalam ilmu faraid kadin to bahas tentang orang mati di saat adin aki artan panikai kocen tirkat. Arta kak disai kocen tirkat mun gula mati HP jadi tirkat, kelampi jadi tirkat kapi. Tandi hak boleh. Apa? Kecuali selema kak dinto mare. Mun mare selema kak dinto ampun lah. Mare seempak kak dinto ampun. Hanah liwari. Mun seempak kita mare saya nggak urus nama jadi pemari gitu. Apa? Karena panika wajib. Sering dan gula nyampayaki kak dinto. Tapi mungkin justru bahas ke kampung teh. Mayu teh tirkat teh. Mayu waris secara Islam soporan mak ring awo mah sampai orang sedu di odi pondok pesantren mangken cekocek sitong teti rebon sampai setahun pak. Soporan banyak tanda ketuuman apa pak urusan PC ini kesensitif. Di saat dan gue lekak din totore pak tuum tirkan mak rok norok sampean lagi. Mak urusan artan pak benih hule serius urusan Al-Quran. Kadang tepak kereng bini nyaman tak adil tireng laki ibri 2 engkau ibri sitong sapa atorna sapa Al-Quran jelas walid zakar mithlu hadzil unthayain
Orang laki oleh bagina reng dua, reng bini dua. Karena apa-apa? Mun kelenon, mun reng bini ini kami kol nyuon. Saboran, artan reng laki apa nih kak? Artan reng laki non reng bini. Sampai nanti pese sejuta. Rajin milo apa nama hunten? Milo pak, karena sampean wajib nafkain rajina. Tapi mun reng bini andi sejuta, tak gulian pak. Tagulian pas sampean marah le engkau minta jongkok laken kakek maki sampean laken sama maki sampean laken nah saya nggak artan sebini mangkan ring mangken banyak mas kabini encam ke bentepah tak seren boleh tetak ramana laken ngadepin bini selajit tong kak dintok itu bejer mas kabina caklah kerogunan anu rengi kabin yotang mas kabini tak dikira seren ini kemartabat reng bini argain reng bini istausu bin nisa'i khaira mulain lambak kanjeng Nabi reng bini perlakukan dengan baik nikah can reng bini nun kakek tangan di kak tangan di nyaman reng bini keng langelu melolo nyaman nun reng laki jing reng bini orang napa sampean reng bini Jumat tak wajib ke sampean reng lake wajib Jumat sak pasan nas panas are Jumat ki kudu Jumat ki kudu nyari nafkah nik binin salah ki liburan pananggelan mira tepan tak apa saki jak rojeknya dan selake kurang napa sampean mun la kadung pananggelan mira tepan haid aban tak wajib abajang bahkan tak wajib nyerain ke bajang bahkan orang nyerain bajang karena pelan aban haid panikai makruh para ulama sampai berdesa ada bu tak sabar cuma artan reng bini pani kayak begempang pak pas saya wajib anafkain beni reng bini mangkan sampean teh saboran nak cek mis ngelemis abu alak gitu cek banggakan ke si bini karena si wajib alak reng lake sumpaman kecuali aban keng letak mampu keng letak nemu sebini mololo engki mangkan keng pani kasarada kutu bugeng ya dan sebini tadi tan kula ban ajunan sataja reng bini wajib alako tak wajib reng bini keng punten tak haram alako kor oleh edina selake keng mun bi selake teh bagi alako selake tanggung jawab dalam kebadaanna dalam nafkana dalam segala bidang kenapa saya kebutuh keluargana haram reng bini entar alako mun tak oleh edi dari selake keng mon la sebini la nolongin sampean pas bi sampean ki ikol pokol ki ikir-kikirin aduh teh sampean panika kejaman ban gelenon teh ngoben ngobu sape teh sape pakanin tak isro lako teh rajina sampean gelenon ibri nafkah ki isro lako ki icot pecot pak maka dari kak dinto kula ban ajuran sataja mangken laksan dalam perampegan panika sensitif pak sensitif tapi nikah dan gulan di sitong jereta pak dan gula panika lambek toman ngampong compok kepero tangan ka orang lambek orang kak dinto ala koy Mekah abid di ngabid toron ka Madura alake orang nyuates alake orang nyuates mate pak sebini gula kepero tangan gula entar kepero tangan dan gula apa entan gula tak nyumbang takir keng kepero tangan dan gula tero almarhumah tenang ilmu kubur tak kira pikiran kartan langsung nyentren ke keluarga pamareh saat mangken dan gula seatir kada tibi bitong teretan paseraan bitong anan paseraan ternyata tandi anak pak tandi anak orang kadit mangkan ibitong teretan sampai artan sebagai orang bitan gula bitong bodoh secekak 10 juta bodoh secekak 20 juta hincam orang termasuk kaya kadit pak andi Roma andi langker andi tanah pan berempan loke selake kadit pak ipanggil bitan gula nikah kan toba bitan gue litir kada pak ternyata selake kadin toh selake kan melo separuh apa napa kulan tandi nak foto jadi selake kadin tuh lumayan banyak cek saking 500 juta pani kalau 2 juta saya 2 pani ke duum kata retan selain tirkat bitan gue termasuk nikah ada reng sepo korobun karetan teretan pon mare tirkat ternyata selake pani pak oleh apa oleh sabe le maloke mun tak teloloke nah oleh obong saya cekak ya orang 20 juta kadi sebitan kuliah data tapi ini kak tak sampai sejam pak mare masalah tirkat ini tak sampai sejam ini kak begini sampean sekian persen pak kasih apa
pas ada bu kadan gula ring laki nih Pak. Make sabe kasai paring agin ka alen nik bini. Roma kasai paring agi kepanakanan nik bini. Pese pani kebitan gula se pesen nik bini si cekak ya orang bitan gula halal akin. Dan gula tak minta apa-apa ke. Kalau kun mau minta obeng 3 juta kasak sepeda gula Supraro saking yang dia laku ke. Jadi sekitaran 500 juta infak kaki sekali ngada Pak. Dan gula tak kerjet Pak. Arten makin tepak kadan gula tibi belum tentu selamba ketika dinto Pak. Dan gula tak kerjet. Apa-apa mak sekak dinto. Gula mati ya ke. Gula mati apa-apa saya kelebur itunya kak dinto. Gula mati amon. Tanya ki sampean pernah mondok. Enggi dan gula lambek santren. Santren pasera. Santren maki Hasan Iraqi kok bote. Manfaat engku ilmu mak. Mun reng mangken Pak, cek kebanyakan cek sitong ditokar sekarang. Cek sitong. Jadi dalam hal akad tidak dito, saworan pembagian tirkat orang mate kak dito Pak. Saworan, mon orang mate. Napa boleh beri jatem? Pau sak gentong ikan pau entok leli guli. Pau sak gentong sak buah. Mun kak disahan almarhum tak leli guli kak dis. Kecuali mari tirkat. Sampai buja seilim dapur, sampai gula seilim dapur, tak leli guli kak disa. Kecuali orang sewajib nafkan de orang kak dinto, bediki para ulama kak dinto, tak apa-apa ngoliaki. Sampai aing jeding. Mungkin nggak bahas hukum, tapi hukum panik kita bahas. Wah urusan dari remes ya tahlil kena. Apa anta kira berempa berna jejena? Panik kamu loh saya bahas. Artinya tak peduli kebereng haram, kebereng halal. Abu mayit tak bunga teh. Mongkro kun urus tahlil melolo, tapi kewajib na tak penuhi. Entan gula beni alarang tahlil, pabanyak tahlil. Cek kun gento beton, gen lo telepolon. Tambahin boleh, tak masalah. King tak langkong sewajib laksana aki. Al haqqul muta'alliqu bi aini tirkati. Kas zakah, takok masjid tak teman zakat. Panik ke pemarik ada. Lambek kena almarhum se Ramadan kita zakat. Tulis zakatin. Warahan endi seka endi napa endi saboy begede kita tebus. Tulis tebus niser. Niser semate. Pon nomor 2 mu'anatut tajhiz atau mu'anut tajhiz, perlengkapan kuburan, kain kafanah, ongkos ambulana, biaya rumah sakit ngireng pondut tak mana artan saya dinaki mayit kak dinto sehingga mun artan sebini cek masuk ke dalam artan sebini saya mati meloloh artan saya mati meloloh saya bitong munun sebini kebanyakan harta gono gini ini ke harta gono gini apa nih kemangkin saya kerbu kebanyakan gelenon sama orang mas tete agaduan potra kalaan bayi aban tandi anak kahlaan ni kemun aban mah ni ketak petang waris nih Pak apa saya ngangka anak mun anak kak ding tak ning nasab tak ning kerabat beni tretan gelenon panik ke beni ahli waris beni arten mun dan gula misalnya ngangka sitong anak pon mari panik ke gulan di tretan banyak pas gula mate panik ke anak panik ke tak oleh. Tapi mungkin terjadi anak kalaan na sing nguasain tantre tanah tak oleh. Justru di saat itu umah nuntut kepi, kelanon kadang tre tanah nuntut anak tak pemilu. Tapi mungkin mun bahasa banika Pak, memang kelanon sama orang tak bisa rujuk na kutu hukum Pak mun ro tak ada RBC haram. Ken mun maksa tanah sangkulan kala rampas alek tak pemilu. Mun maksa selain tak pemilai kalah, tak apa-apa silahkan. Kimun sampean tak mati ya, kimun sampean ki mati ngas tete lem kubur. Ngas tete panika. Sehingga gue leban ajunan saja mun ki oh dia nak gue ada agama panika. Hukum baburuna. Pengajian nggak din terjak bahas lain mangke. Kutu hukum. Karena apa-apa hukum mulai elang dari orang. Karena apa-apa akhlak saja nelang. Panika pengajian maulid tapi teman de Pak kapanika tak apa-apa aku bahasa hukum king malai sampean uning kempereun sampean tidak boleh mun awas ye kepotran saya nggak cong mun kok mati kagak berkah kasih tong kiai saya alim faraid apa malai etirkat artan malai tak mau berek ke sampean artan sampean seolah setek semulai lambe panika awas ziat kena potong maka dari kak dinto datang ngar akhir zaman
para kiai, para ulama, si alim faraid banyak tada genten. Awwalu ilmin yunza'u fid dunya. Dabun Kanjeng Nabi, pertama ilmu saya cabut dari dunia. Nah, dari kak dinto dan gula ban ajunan saja saat mangken toreng walatin panapa wajib. Nomor 3 ad-duyunul mursalah. Utang piutang. Satretenan, satetangkeun takon di utang piutang seropia ngas teteh. Seropia ngas teteh. Napa boleh arta-artan orang duafa. Napa boleh arta-artan galanon. Apa-napa dan gula ma bahasa kak dinto ba? Saboran. Banyak manken. Gula enten tak gung singgungna dan gula secara umum saos. Engki sumaman tepak ka seperti papegel iki berarti seloka. Engki toreng. Banyak bantuan dari pemerintah khusus orang miskin, tapi sesoki kadang oleh. Ting semiskin tak oleh. Ini kan ngas teteh. Saboran ngas teteh cek ngabunga. Ngas teteh cek ngabunga kan diseren nak boton saya nafkah nak hapes saya panika pon sampai mungkin bantuan panika ampun jalur ampun letak saya saboran santunan anak yatim banyak tak beres santunan anak yatim kadang gelanon mate pun eka belan yatim nak yatim panika pasir nak kanak kini si kita belik saya tina ki aban mun aban atau bepan hiba kan berarti beri sanafkan berarti beni jotem berarti mun pun setada piatu mun laki bini pada tada epak ben pun berarti yatim pia masuk ke jotem dengan syarat tak belik keng mun laparaben ting santunan anak yatim sampean minta sompongan kareng goreng ayo nyombang bagi anak yatim ternyata sampean kurang nyelese di saat yatim memberi tas panggung ternyata berdisi peraban pas bi sampean bagi sampean meletusan penyaluran artan anak yatim bagi orang lain ngas teteh dilum kak dinto napa boleh mun kati ta kota mungkin banyak nak yatim malah jengguan apa napa datan tak eva keluar karena mun data eva keluar bantuan tak banyak deki ning manika Pak ini rahasia umum pas tak bahas pas tak bahas kan gimana apa gula ban ajunan saja laku du malam mun nak foto pada tujuan kapi pas tak bahas gelanon kor jak deur pese haram kor asolat sampean petepak akidan demi Allah lebih selamat mak kita amulat daripada sampean amulat tapi tak jeng-bajeng tujuan pese haram lebih baik tak amulat kor sampean tak ndak ke pese haram kor sampean aja ke salat kor sampean petepak akidan mak kita amulat lebih selamat daripada lebur mulut tapi pese orang kot kapi engki gula mangken gun sadar Pak gula naik ke panggung biru tak sadar cak gula tedung di mobil apa gimeng apa tema saya isam dia pada gimeng biru mangken gula sadar ngas tete mon gula sadar yang tak langkong cak mbak akilan jalan dari kadin to para rabu sebeda muldo enten benia main cak kecan mangken cingco mah tore kan nih serena foto Pak zaman ke zaman ketipana apa mangken saporan Indonesia ini ketetian apa laku di malam mun gula ben ajunan saja tak bisa metepak dek generasi kadin to banyak tak beres mangken Pak sampai ten gula Pak nyon saporan bade agetuan sitong kanca Pak kanca ten gula kadin to Pak lambe lakon tak pete beres gula tak nyebut lakon apa lakon tak pate beres waktu antara kecompo panika tepak pengurus cek saking yang ngurus panapa semua pendidikan dan gula panika jadi ketua yayasan nih compo waktu panika Pak tepan rapat beda tuh mana teh dari sekolahan teh sitongan guru kadis termasuk dan gula tanya dan gula beni waro king karena pesana guru dan gula ben abadan gula mulai lambe ada teh dari dimah kak dinton dari sekolahan kak dito kayak ya bagi ke guru bayi kok laki ke depor tanda tanya sih nguruskan apa ajunan mata kesokan teh dari ayas cek menikah ayas na sampian
Cek menika sekolah na sampean. Bi tan gule jawab. Dan gule haramaki seropia ada RPC gaji ya se. Sarang basera, sarang abah. Mun secara hukum tak haram, han lah ngalak gaji. Keng abah dan gule takok dan gule ngalak gaji 1 juta. Laku saja ongke pah digudin oleh gaji Innova. Saya ketakok engkau tak bertaja kang kicong. Engkau tak bertaja ketang anak tak bertaja. Engkau takok kang tercebur ke saya haram. Lah cek nerima gaji. Mayu lah minta kangko lambe. Mangkantan gula pas kesambu apa kak dinto kiai. Ki jelas sakibi dan gula. Sumpaman sekak dinto terus tanda tanya jawab sampai kelakuan apa nih kayak tanya kibi dan gula sekak dinto ceretana sekak dinto akhirnya hijrah pak. Orang kak dinto akhirnya mah hilang dari dan gula. Selama berbulan-bulan pas datang mah langsung aube kelakuan pak. Sampai beluk 1 juta pak nikah. Gelenon karena tolos hijrah mungkin beluk 1 juta eca-anca orang mulos oleh laku si ada panik gemet pak. Alhamdulillah make dan gule gedeng orang beluk 1 juta. Alhamdulillah pak. Apa Ulan lambe oleh laku si ada. Abu ber pak pesi haram panik pak. Mungkin wes kena najis cek banyak tak kok najis melolotin pesi haram tak teman wes. Apa berek nih pak? Lepegentengin masjid sampian, lepegentengin langkir sampian. Tapi si tongbet si cekak kalang langkir sampian dari pesi haram. Ngastete juna Allah. Pada tak temu baju sampian. Benih kenggerak berek nih kah? Tade ulama perbedaan para ulama. Onjek kena menolen ngicok beda ulama sing lalaki. Tade. Mun najis tore bahas najis. Mancon aja mbede si tak najis aki. Mancon aja mbak di tak najis aku. Luar madhab bahkan ashab Syafi'i pendapat Imam Syafi'i juga ngontro ning akeh apa congok saran yaqutin nafis. Sarana mun sampean tak percaya lorar dan mabadat punten apa bidan ulama epak keluar malek sampean tak wes keng mun bede mancok angok yasan aku cek lapa helap anguk mun duduk kasih najis keng mun sampean wes mun apa aja ngalak tay nembi lemak sebab kaping apa aja kula menjamin esa dalil apa lambak para sahabat bi kenjing Nabi Muhammad pakon nginom ke minonta pakon campur ban susu apa ke minonta teh bau tampan teh tapi ditampai campur ban susu teh nah dari kak dinto bagi sebagian para ulama kak dinto mau dalil dari kak dinto oh berarti mun kotorna hewan saya bisa eda daging berarti soceh tak najis embi ajem etek entok engki mun lagi gengku teraman aku teramin nyaman cok lagu udah tak napa beda hukum panik di lembab najis beda teh tapi mun di lembab saya haram ngicok ngelos listrik PDAM tak majer maling korek maling sandal di masjid engki terbitong kapi terbitong melerataki maling sepeda motor ngincem ke kancan sekecek yang pakai gede maling tabung ngegas sampean lah janji bunyek panikan saat apa bulan ngicok gas tapi sampean tak ada asa korek kesandi gas percuma mangkan dari kak dinto tore tuli aube sebelum nyawa di kerongkongan pangeran maha nerima tobat innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir pangeran maha nerima tobat seorang hamba selagi nyaben tak kerongkongan mulai di saat kerongkongan gulawan teh atau teh yung atau ada telat mungkin odin sampean bi pangeran diberi kesempatan sengkas atau pada sombong gilu pangeran sampean buka bang tobat tapi gula tak ende pada ben sekak dinto
Entar ke pengajian, bi pengajian ibri pemaparan, tapi tak ada saya toro pengajian mulai dari pengajian makro guna gila. Prek gun terdes rasa bentah. Saya nggak pada ben sampean pangeran, boleh beri hidayat di sampean gula tanda kalak boleh. Cabut hidayat di pangeran. Semua orang kan benih main lak tampelan. Punten tak ada request dari tuan rumah pembahasan panapa. Nya nih kak gula mangkat mamung kan toh. Derin payah, tebungian jekin depak ya. Jeling tak pakai sampurna atau mau beri tas panggung. Makna beri tas panggung gitu. Ini tak pakai sampurna. Jadi nyon sampurna tak kok beri tak sopan gitu. Tapi panika gelanon gula ben ajunan saja. Saya nggak ngastete di dalam perambagan panika. Maleng apa boleh semin, beras, bekoh. Maleng bekoh teroni nggak salah. Benih sing cok daun yang sabar kasah. Tempungan sekencang guli kasah. Bahaya atau bulan banyak giluk malai nambah tempengan pada menikah kula ben sampean cek nipuan kamu muslim ka kafir cek nipuan boleh orang muslim kareng kafir cek nipuan jujur tanpa agi kejujur nama orang kafir rasain bahwa Islam panik ngajarin genteng di dalam laras ki ngaste teh egi maka dari kadin to abali dak laptop perambagan pertama maulid tak sakabina maulid orang oleh ganjaran banyak maulid mangken enggak sesat mangkan maulid dalam tajukna malai faham sampai anda kanjeng Nabi Muhammad bahwa kanjeng Nabi Muhammad menikah orang andi akhlak di saat kanjeng Nabi andi akhlak nyeberaki Islaman keaman nyeberaki Islam terema walan uning cara nah juk toju atau baaling kiban orang cek pon rengkona paling melarat dong ilmu orang juk toju paling melarat artinya tak cukup kitab meloloh nampun praktek sampean andi teorin mun majalan sepeda karena odin kontaga odin setatra sambil teguh dari mata kok ajalan pahaso aki kasih tong king roguno ning teorin maca king coba langsung praktek aki pertama positif masuk sok teh tak bisa lakran gulaban sampean panika bekal andi tengka salah waktu ki ngudanah Qur'aba lakran betul-betul ajar mengkan di saat berkesalahan cek pon reng Arab dars alaina pelajaran untuk kita pelajaran atas kita semua cek sampai terulang boleh ajar dari tengkan orang sebener ajar dari tengkan orang sesalah ajar dari kesalahan abe tapi di saat kikana lah banyak cek saking mengevaluasi tengkan hibi seporana maki umur tak depak tolopolo bi orang yang kebaik sepong tapi munaban tak ada mengevaluasi diri, introspeksi diri, maki umur sebitak bi orang yang keprek gerek. Karena apa? Tengka sorot santri tak mapan. Percuma maka kita bawa sampai depak atas gebek. Mula tak bisa. Ilmu juk tojuk pani kemelarat. Makan kenjing Nabi apa mak terima bi orang. Pulang kenjing Nabi pani ngadepin orang pani kebentar pak. Caran ngadepin semiskin, sekaya, sekafir, semunafik. Akhlak kanjeng Nabi tahu babakun genteng akhlak mangkan ahsanan nasi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa katetikna kanjeng Nabi dari gelanun sampai bau rok sama kanjeng Nabi sampai rambut kanjeng Nabi sampai tulunjuk manisnya Rasulullah sampai astana kanjeng Nabi sampai patetekna kanjeng Nabi esefadin seekocen syama'il gua tade semenang dek kanjeng Nabi termasuk akhlak kanjeng Nabi tade semenang kanjeng Nabi jadi pemeran suami mare pasera rakan Siti Aisyah rakan Siti Khadijah genteng sukses kanjeng Nabi menjadi suami mencontohkan yang baik kamu saya ceritakin maulid mau cerita lagi kapi positif sampai isya tak mari pengajian kincamatan gula panika muntut pembahasan sokoni kengain gula pan sampean aku laku panika kudu beda dasar kapi atanya dek para kiai katipan apa saya tepak kepanika insyaallah ki tepak kapi tong gula gembang di saat bagi ka kenapa pon menika dinto tak biasa sebiasa parfum iki tepan marhaban iki beri parfum kenapa maksud kasa hak di semale uning sampean cek bau kanjeng Nabi panika sangat roh pasang dia hayal Pak Allah patot ring lamban Pak munamulot ampun seram sekelenger hosok kanjeng Nabi mun mangken ampun seram saya rebuan jajan
Engki lambok pani kepatok nampun seram sekosok dak Kanjeng Nabi. Apa napa mangken sampai menabi etemor kak dinten biasan bede gempeng elele ragi ya gempeng alak gempeng sitong bede permina Kanjeng Nabi lebur dak halawah. Kanjeng Nabi lebur dak bareng room. Kanjeng Nabi bauna room kalak bi orang kadang bede pesena kalak bi orang pesena apa napa polan Kanjeng Nabi paling lambat nureng ni kemakna tapi bi orang-orang nyoba kabudi gempeng pahibri aing pahibri bedok pah seramaki kelompok apa maksudnya teh kesoki melihat tambo taring saya maulid sampean jurusna taring pesugihan nih benih tentang pesugihan engki para ulama kak itu ngajarin lampak dak dan kuleban ajunan saja sehingga tradisi bisa dadi maksiat tradisi bisa dadi ibadah makan sampean jauh-jauh jefa ben para kiai ben para ulama atau hanya konsultasi kenapa sih bekal elakon ajunan saja karena mungkin ampun malam aslin saya bahas banyak pak king takut sampean ngaji tapi tak bujeng ngasar percuma lebih baik peleman bujeng asar pada pak ini nyon saborah kurang lebih nyon saborah selalu nyon saborah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi zidna ilman wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna ahibba fi qulubi ibadika wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran wa li hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu lakal minnatu lakash syarafu ala kulli hal. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ajdadina wa liman ahabbana wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li ikhwanina wa li ashabina wa li qarabatina wa li ahlina wa li ahlina wa liman adana wa liman asaa ilaina. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi وعلى آله وأصحابه السالكين لنهجه القويم وجعلنا يا الله من خيار أمته واحشرنا غدا في زمرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحرمة الفاتحة. Hadirin hadirat sesatejana malar moke muljaki Allah sakadinto badana tetebun agung malar moke atamba sekena pangabekte terjukan bisa ngalaksanaki dalam kaudian sare-sare amin amin ya rabbal alamin. Sakadinto badana anta telampa sampun kalampa beten kaula minangka parenteng lampa manabi bada kasalan torkatopalan totor besa tak langkong anyona sapora se subung betesa. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu